Kanyang laki din! Ha? Rurod kon, makapahay blood at talaga. Nay, apay tagong ungat ka naggapo di taruar, bakit? Ayanan nga, iti bunga ti papaya. Ay naawanan. Awanan apulos na ba ti abunga ti papaya? Anya nga awanan? Katadapay nakita ka doon nagdadakkel abunga na, idi kalman. Idi limabasak nga eh. Awan nga rudan, ipapilit mo. Nay, amang ano natin nagdaa? Nagangin ngamin idi kalman. Anya natinag. Siyak man ti mapan mangkita. Ingka kitaan, nalalaing ka kungum siya ko. Awan mo't nga agpaiso ti bunga, nanday ti papaya dito likod ti balay. Napananan nga, idagiti doa nagdadakkel abunga na. Aray, nay, si kamat ganyan pare. Di tamatin paraangan nyo ti paglutlutuam. Wan pare, kasapulan ngamin nga angarek analayang di pinarti ka manok. Kaya nahi, nagkulbot pare. Iso day talutlutuam. Wan pare, angarek analayang sagpawa man ti adwa papaya. Papaya ko nang pare. Wan pare, nagdakkel di pinuros ko abo nga ti papaya. Ay, nang purusan pare. Ay kaya ta sang-sangwam apuon ti papaya. No kasta. Sikatin ang puros ti bunga na. Ay, naparikat no iso kumati umay ko purusan. Ay, pinuros ko na pare. Diyan ngay may sa. Kat no duwada ti bunga na. Pinuros ko mo na pare. Isaw, di papalom ka. Pinuros mo amin? Apay pare, kasla maditijar mo Kasano? Kat no purusak ko ma. Pinuros mo time. Kaya numulami mo dahil ta pare. Anya mula yo. Mula may. Saan mo nga ipapilit pare, tamulami dahil ta. Siyak tinang ipurwak iti bukal ti papaya. Iso nagtubom dita nagbaitan ti balay tayaw. Iso mulak dahil ta pare. Makapahay blood at talaga. Ayan na nga itay bunga ti papaya. Ay awan. Pinuros ka no dahil ajon. Ay dilagbain. Apay apurusun na nga kat saan namit amula. Dandanig dinanog ka. Ipilit na kitin nga iso tinagim mulay di papaya. Anya nga iso, kano siyak tinang ipurwak itinagado abukal ti papaya dita. Iso day ta nagtubo ka nagbungan. Dahil tamat ti kunak, ang ipilit na may amula na. Ay sana mabalin day ta. Siyak man ti mapan makisaukan kwa na. Ay saan? Baybay amon. Para lang bunga ti papaya, ti pakiap-apaam. Kat mula tamot day ta papaya. Mula dangarod ka na oh. Itata nagbungan, ibagada mula da. Ay nagdakasan dagita akaruba. Mangan tayon lakay. Ayaba akong nagiti ubing. Saan tayo ang mabalin ang mga nawan sila Amumot na dahil ti pang paimas ti panangaw. Pangalaak na iti sili. Kat kinan mat ti manok tagiti karuba jay mulak asili. Ay makamu kamutin ang agdiskitar. Siya lang aro din tinagluto. Ay, ibaon nakpailaang mat. Ijay sangwanan ti arubayan ni Kumari Lineng. Adaw timula na asili ijay. Amangan mo. Ano santa? Daytoy mantika kan buggoong asidaan. Papaya ko mga damarunggay na ti sidaan ta ita. No saan apinuros day ta akaaruba dagiti bunga di papaya. Bakit? Kita na dagal ala iti sili di tasangwanan ti balay tayo. Ay, wala niya. Dilagbain na tumalyaw-talyaw pa'y santo agpurus iti bunga dagiti mulak asili. Ay aguray ka man. Hoy! Si kakaaruba! Ay, at di papaalam asili lakay. Nay, nagtaray kan samay.
Kasano, nakita nak ni Lineng, kasta ulay ti ungot na si ka. Ay unay mo datan, para lang na itatalo abukal ti Celia, gungutan. Agalak pa'y kumay ti adong, nakita nakmatan. Ay kurang ka na gito asilay bagay. Minsan ko lang akaramgaman na gito awanin na, sabi karni ti manok ti sidain ta. Nagdakas at talaga dagita akaaruba lakay. Nagado amabalin akaaruba. No apay adagitapay mati na itumpong anagbalin akaaruba ta. Bay amon ko nakmanan ken ka. Ha? Si kamot? Bay amon la abay amon ti bagbagang. Imbagak abay amon tapang panunutak day tahay blad mo. Ngumaton tumanan day ta presyon ti daram. Ay wala niya. Ay, sapay na ibusanak iti agas. Oh, makita mo ta? Ay, talaga adyak kayat ti ugali dagita akaaruba. Apay lineng, sa dino ti papanam. Agudungak man nana, tamapanak gumatang iti maintenance ko. Agmin maintenance kan aya. Ay na, adda high blood ko nana. Nagubing kamutan, anadan iti high blood. Wan nga rod nana, kumarkaron sa ti high blood ko, gapo kadagita akaaruba. Sinaw akaarubam. Dagita agasawa ang huwaning kanjun, nana. Ay, madi akaruba dagita. Permia, nagmadi, nana. Agasaman, tapinurus na dagiti bunga ti papaya amulak. Ay, madi talaga dayta. Kalpasan na, nagpuros ni Juaning iti bunga ti silik. Saan nangempakada? Pulos asaan, nana. Ay, talaga amaday ti kasta nga ugalay. Ay, iso aka sa pulak ti maintenance nana. Jakpay kayat ti matay. Inka nga rudon. Ni, anyang iti aramidin nyo dito igid ti kalsada. Agur urayak iti kaistoryak. Adamag ayam papanam. Ay, nana, no awan la ti papanak. Uray agmalmalum ta nga agin nistoryak. Lakay! Ay, John! Agreeing ka! Ay! Malaldawan, agur-urok ka! Apa yan? Kalkalpas mo anangan. Nagtugaw kan adagos? Sa ita, agur-urok kan? Nagmayak nga rin ti maturog no kasto yan absug ka. Inton kwan, mahay blood ka. Apa datay gamo apayaw? Rumwarak, mapanak makikaroba. Barang ada makitak apadak at chismosa dita. Agpakuto akman, kabayatan ti panagchichismis me. Ala, ingkan, tay tuloy ko man ti maturog. Uston, nakamamak ka no mahay blood ka. Sapay nagdakkelan na itatyan mo. Nana, adda ka di urayan ito igit ti kalsada? Awan, agur urayak laeng iti kainistorya. Ay, kutsakon ati ka inistoryayo. Ay, awan papanam. Awan, nana. Na, apay akudkudkudam ngay day taulaw. Nagatalgarod, nana. Ay, kayat mau takutuan ka. Wan man, nana. Agbirbiro ka katimang kuto kanya. Mala, agtugaw ka nga rudon dito isang wana. Takutuan ka. Kan, kabayatan ang kutkutuan nak, agchismis ta. Ay, katun na. Adaya ti chismis ma. Kay man nagdakas akaruba mi. Asino da? Dagiti agasawa alineng kan pidreng. Mala, istorya man. No apay ang nagbalinda adakas akaruba. Wan, nana. Istoryakan ka ang aguri ka Ditiwan pa lang ulok ti kitaam. Nagatalkat. Ay, wun. Sige. Ay na, amangan no agtataray ako to dagita.
Ay, sus! Adangag paisaw. Tiliwam na. Tasyak ti mang pisit. Wan. Ay, sus! Timarayan, nagpababan, ayan nanay. Ay, natulid-tulid mo tal. Ay, mahay-hay bladak at talaga lakay. Agungetak manen. Taapay manan. Anya ti paghay blada maya. Day tahwaning agasam man ta ichis-chismis na kun kadagiti kaaruba. Anya mati chismis naman kontrakan ka. Daka sa kano akaaruba. Naimutak kano, kas kada na unget. Bumugkawak pa'y kano. Pudno matkide dagiti daduma. Anya pudno, kunak man no asawa ka. Pudno ana unget ken bumugkaw ka. Kasi ta. Oh, agong unget ka manan. Gapo kadagita dakas akaaruba. Ay, bakit? Nagtumarka ka din iti maintenance mo? Saan pa'y? Saan ka pa nga nga agong unget? Mala, agtumar ka pa iti agas mo. Ay, wala niya. Ay, sige, i-delay pa'y laang ti agunget. Tama panak pa'y agtumar iti agas ko. Ay nalakay, nagado ti kutok. Isumot lagay managatal ti ulo. Di mo pa'y malagipon ti agawit. Nagmayat-mat nga ron ti agpakuto. Mapupuutan ti oras. Uwin tagchichismis kayo, kabayatan ti panagkikinuto yo. Kasanong nga amo lakay. Amok ti stalyo, babae. Inchismis ko, ama di ti ugali dagiti kaaruba ta. Anya, Imbaga ka, ama di ti ugali dagiti alining. kahit kasanungay no makadanon keng kuana day tanga imbagbagam. Makadanon laang tapod numot. Anagalas ti ugali da kaaruba. Balas laang. Ne. Balikid ka matabalikid. Tumalna ka man. Sana nga rod makaturog. Kaya't kung arod mo ti maturog. No saan ka makaturog, ay rumor ka. Pampanunutek dagit in chismis day taahwaning. So, saan pa stress kan tumot nga main? Apay, saan ka may stress? Bay amon, saan mo na pampanunutan? Kaya't ko tagibalos lakay. Taan niya kumati aramidam? Kaya't ko nga rod nga, ay! Ipungot-pungot day ta babae. Sakto karamutan jay agman mantika rupa na. Ne. Agore ka man. Nagtumar ka, iti agas mo. Ayun gayam, nalipatak manan. Sige, tenak pa'y agtumar. Bagay, umay ka dito Kita ang magselselpon na kapay aya. Umay mo kitaan niya impalom ta papaya. Ipakitang pala ang kanyak. Gudwa umon ano na loom takanan tayon. Nagmayat ti pan nakalom na bakal. Tama. Gudwa ang narudan. Saan ka nga agkusi-kusilap dita? Nagrigat taglaba. Urnong tungmat nga may nagiti lalabaan. Iso ana urnong man na nakastaw. Iso nga rod atulungan na taado ti lalabaan. Ay, labas-labasan dagiti karuba, nakababain. Tapay akababain. Ipagada nga under di sayaak. Ha! Lakay! Anda na ibarsak iti ukis ti papaya dito'y rupak. Nasakit ba kay? Damagang pailaan. Ay, ne. Ay, sus, apo, at damat nang ibarsak iti ukis ti papaya dito yung rubak. Ay, Sino tinang barsak ka na talakay? ay, ko bakit? At da suspetsak. Sino ti suspetsang? Dagiti dakis a karuba ta. Dawaning kan John? Asino pa'y kumangay bakit? Asino pa iti sa balay? Ay,
Naglaing ka talaga bumarsak lakay. Swak, ijay rupa dalining kan pedring ti okis di papaya. Oh, naragsak kan? Nakaibalo sakmut langan, ti panang bugkaw kanyak ni Lineng. Kita mah, talyaw da talyaw. Biro-biroken da no asino tinang ibarsak ya okis ti papaya. Saan da nga mo, ang data tinang ibarsak. Bakit? Maulaw ako matay. Anya maulaw ka. Ay, marigatan na nga. Umangais. Hinday, tanti ibagbagak kan kakot. Anya di bagbaga maya. Turog kan ta mga turog. Sapay nagpigsa ka amangan. Anya nga ita, mahay blood kan. Saan na ko nga ungtan bakit? Itaray na ko ni hospital no saan mo kaya't mabalo ka din na oras. Ay, lakay. Marikatan nga umangas. Itaray na ko na iyo ospital. Bakit? Saan ka ba abatay? Bakit? Diyak pa'y kaya timabalo. Itaray na ko na iyo ospital. No di mo kaya timabalo. Bakit? Agaya ba ko ni Bombero? Hanya bumbero. Amulan siya gaya. Nagadunga ambulansya. Dito'y pa'y mo tinangiluganan dakan ka. Abay bakit? Ay, ang sinunod yung nakaidaga. Abay kaya. Ni bakit ko dahil ta? Ada tayo dito'y may isang ambulansya. Anya pa'y ngay? Aguray kayo man. Nakaungungot kay Tumag. Iso na high blood kayo. Da kami tinaungat? Ay nalakay. Ada ang samat din dito'y langit. Puro matpuraw ti makikita. Ay, bakit tada tayo may laang dito'y ambulansya? Makikapiyakan ka na ito'y dakis akaruba tayo tapno maimbagan ti high blood mo. Anya? Da kami ti dakas akaroba? Ay, uwan nagpay sa bakit. Dakis ta kaaroba. Iso atap mo awanan ti stress. Makikapyatan ka tapada. Saan ta napabayagin pa eh. Wan man langan? Anya lakit din aya? Oh, di mo yan. Awanan ti gulo, awanan ti innakalan, awanan ti agungat, kay awanan ti bumugkaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Hay, awan mat ti serserbi jay balay mi ijay syudad. Na, adaya mo't balayo iya syudad. Kat, adamot manong. Sa dino tayo na, Kat ijay syudad nga rood. agraraman, balay mo mo't ayad ay jay. Katwa na, asawak nga rood ni John, di balay kumatan. Ay na, no siyak di ka. Mabainak amang ibagang awan serserbina. Gaputa balay ti asawam, idi single pie. Ha? Ay na, saan mo kiti nga ulit-ulitin nga ibaga tayo ta? Gaputa, may babain ka lang. Karo no kabagyan nila kayo mo, ti makangag iti tayo ta. Ibagadan to pa'y aray talaang bagim ti insabat mo, idi kini John. Ha? Pudno timbaga kami. Iso adi mo sang kaibaga tayo ta. Tatang, bagaan nyo man di anak niyo? Nay, hapay ka day baraw. Ay na, kanayon nakit di nga ibagang awan serserbi di balay ni John ija syudad. Na, ay, nakalasmutan ti bagbaga tayo, babay. Ay na, nakunayon tatang. Kaslasig siguro agsasaw. E din to taawam kwarta na intulong na. E di na ipatakder di balay. Ay, day tangarod ka, day tamot ti bagbagakan ko ana. Adi na pakibiyagan, nagiti na ipundar ni John. Idi saan da pa, yan nagasawa.
Kumaan tatang, di ka nagyaman tada na ipundar ta asawa na. Ay, talaga day jakap sat mau. Saan nagpampanunaw? Ay na, kabsat ko aputot yung tatang. Paniya! Ay na, nalako mat gaya man dyan balay da dyan ni dyan syudad. Kasta aya? Ay na, wan manang. Ay una yan. Katnuin bagak adida ilaklako. Sana bale, taado mo ti borders da. Ay na, imbaga nga tamanin dyan na laing akabsat mo ah. Ay una yan. Kat, mano-kano nga iti panangilako da. 1.3 million ka no. Ay agasam man. Nagdakkel mo't gayam agatad. Ay wala, milyonaryo dyan kabsat mo manang. Ay una yan. Milyonaryo nga agpaiso ang ney. Inlako dan ti balay da. Kas kadalugan. Nangip-ipananda nga iti bayad ti lugan da. Ay gadya ka mo manang. Ingatang dangata iti makan. Uray po utem. Awan tumanan ti pakakitaan da itang naglakwan da. Ipandan tumanan amin iti buksit da. Kita man da ito'y dane. Ha, anya day tanana. Ay na, nagganas at talaga tibiyag ti kabsat mo anya. Ha? Kita ngamin ah. Ani, nakasikawin. Sana impatong ti saka na iti manubela. Sana inpos. Ay unay mo dayto na babae. Ay kat, feel na nga ta. Milyonarya itako naman. Ay, mangibabay na talaga. Ay kat kasta at talaga tibiyag. Naguray ka man. Mapanak to di balay data pagong takman. Ay na, nagalas day tangaramid na. Unamlano ka sino akabaknangan. Mangyawat ka man iti eko bag manang. Daytaman nga iko ba, kasangsangom. Ay na, basit dayta. JXXL ah. Ha? Apay, ado ay tigatangam? Wan. Ay na, jay gamin importante lang tigatangam aame. Ay na, anyat serbi ti kwarta ngay no saan nga igatang iti makan. Anya? Kuti sumad. Kat, makan amin ti pangiibusan nyo iti bayad ti balay ti asawam iti kinabaruna? Ni manang mat. Taiparupa na pa'y abalay nila kay ko idibaro. Sana maibus. Milyon day jay. Barya laeng day ito'y igatang ko. What? Ay nagol, kabay bayad mo pa'y langit ay di 70 pesos sa budget meal. Kasi sa naribot di ted mo. Ita, 24 pesos na ang tibayadam. Sa ngaribo man ang tiyawat mo. Awan nga rod ti barya. Ha? Imposible ah. Kahit no binariya ak ita, di sa ngaribo. Di man di exact amount itad mo. Ay na, awan nga rod ang ti barya. Kasta amin ti kwarta. Ho, jak mamati. Anya? Oh, daytoy, 5 gasot. Ha? Exact amount ko nak. 24 pesos sa kasapulak. Anya? Ay na. Memoryado ti rupa makustumer. Kasta ka na yun, di kas-kastam. Kan tiwangwang dito wallet mo. Tapno ko na mga makitak ti kagana. Apay, pakitaan na ka di. Adumat ti kwartak dito ay. Anya? One goal. Iso dahil ta exact amount itad mo. Kapot amok nga da pariyam. Di mo ipakita kanyak dito kwartam. Kapot adumat ti kwartak. Adu ti koleksyon ko itinaldaw ha. Nagsungit ka matin abakla. Imbag ko maano maibagay kan katik kinabading mo. San mat? Hoy, para magababae. Agbayad kan kunakmat. No sa arumar kan. Di mo ipakpakita kanyak dito kwartam. Huh, kaputan mo talaga abak nang ka. Apay nga ron aray ta budget meal tikinan mo ha. Anya? Talagaan na tangsit na yabakla. Amamok day jay.
Kasing sinjay ex ko. Ay na, di ko namkit di, nabainan ka. Agasamot ngamin, at dahmat piman baryam. Ngamjay kiti sagsasangaribo ting kainruar, talaga kinaparamag daytan. Ni manang mo. Kat isumat, numaminsan ngamin, sana kas jay ti aramidem. No dati baryam, iso ati pagbayad mo. Nang runa no basit lang matiginatang mo. Manang. Uray sakmat ano kas jay ti aramidem kanyak. Talaga, ang makaungatak. Amangan numang tibabak pa iti tao. Anya? Maas-asarak to pa yan kan kay tay. Awan la ti tao, ay, inungtan ka ah. Imbag ko ma, no inlibre nak iti lunch, tapno mairaman nak mo tita milyon mo. Anya? Ay na, kasla nagpaspas mo ti pa nagkasgastos ti kapsa ti aw. Ay na, saan lang nga kasta tatang? Talaga kita na partak ah. Ay, andyan ay ti kapsa ti aw. Ay, may paypay sujay kinunan ni Manang Lorna kanyak nga ron tatang. Hapay, anya ti kunana. Adi na mapupuutan, naibos gaya man ti kwartana. Takas ano, tunggal na panday di sentro, mapunno iti kompormila di tatidakkel nga ikubag na. Ay, kano di danto may kami bagbagaan. Ni Jun kumamot ah. Isumot tag desisyon no daduma. Pampanuy-nuyan danto may kami ti kapsat mau. Doon niya timbaga ni Amay. Wanlawan. Ay, sus. Sayang tinaipundar da kumaasan ni Kwada. Ay, tsaka mo iti tayo bayaw ko tatang. Na-inlove siguro iti kastao na kinami. Iso akasta. Nana Mirna, ayan na ngay magkibalayo. Ha? Apay adi kay agpatakder. Makipagnanaed kayo laeng kadagiti anak yo. Ay na, awan pa'y nga road. Apay ngay. Di ikarigatan nyo ti mangipatakder, uray kalkalapaw laeng. Tapno addamot kabukbukudan nyo abalay. Mayat ko ma, nga agpaiso tapno lumasin kami. Awan pa'y nga road kwarta me. No pada ko mati asawak ti asawam, nga ada balay na iti kinabaraw, ada kumamot ti ilakok iti 1.3 million. Tapno ada kumamot ti pagpatakder mo iti balay. Ha? Una, isuan nagasat ka. Ta ada balay ni John ide nga inlakom. Kat isu itan tinagnumaran nyo iti anak mo iti kinabalasang mo. Manang. Apay, di ka ka dinabainan. Amom ti kahit asawon ni Nana Mirna iti dayjay nga imbagana kan ka. Anya, manang. Ay no, talaga di ka makataros. Ha? Kaya't nang iparupakan ka, ana imbagpay ni John, taad dati na ipundar na idi barupay. Nga iso ti indanon na kan ka. Idinto tasi ka, kat jay labado kun anak mo ti kinabalasang mo ti insabat mo kan kuana. Anya? Kat isumat. Uray may sa atakuri. Awan apulos ti insabat mo kan kuana. Ni John amin saan aya. Anya? Di mo man ang sakitan na ito nga ibagbagakan ka. Gaputapud no mat. Ay na, isumo lagaya makas ti ibagbaga ni Ami kaniyak. Apay ka din ana. Kat no pinicture na ti balay da sana impose. Sana kinapsunan iti bunga ti kinagagat. Ayun na yan. Talagang awan ti babay na day takabsat ko ah. Wala, bungat ti kinagagat ni John. Ay nakatbay ama. Feel na nga raw ti kinamilyonarya na. Kanapintas ngamin di balay da. Napintas terwar na ah. Kung sumrek ka, ay na, naimbag tada kortina. Anya? Ay, kunak manunalpas di balay da. Ay saan? Iso ako nakadi na labsan ti agsaok di kabsat ko. Kunak ano nalpas, tadamot yung milyon na. Nawayamot tayo nga aramatan da kuma.
Ay nanana, kasano adi maibos kat gastos dito, gastos iyay. Awan maibos adi na oras. Maibos adi mapupuutan. At di man ti eko bag, ami. Ay nasukatam day tamanang. Kat, isumot na ito di pagkarkargaam iti katgatangam. XXL nga eco bag. Sukatam iti small. Isuman ti awat mo. Ha? Apay nga small? Small ka di itan ami, awanan ti XXL? Awan nga rod ti maigatangan. Kat kisayam di milyon mo Ay na, tunggal agsao kayo. Milyon. Apay, ti milyon, maibos. Aya, Katuan ba? ay na, kaslakat ko ang mga iti balot Gumatak man iti maysa. Dua ati gatangam manang. Iraman nakmutin Katno dinak inramraman, hindi adati milyon mo. Anya? Joke only, ami. Alawan, mga lakamutan iti kanam. Tadyak matlakayat ang mga anak, adi ka mangan. Ala, di ka madanagan. Saan ta amaong tan dito, ita saan asa nga ribot iyawat ko a kwarta. Gaputa 24 pesos laang mat, tibayada. Anya? Papanam ka di ami. Mapanak man makitangdan nga agiruot ijay garden datata milyong. Kahit, apay nga magmagna ka. Apay adi ka nagpaitulod. Madamang ilugan nyo. Awan nga rod maikrudo. Apay, awanin kwarta mami. Naibusan dyan milyon mo. Ay na, kano di mo't maya tibiyag nyo. At dati tapos yun na ipatong tisa kayo iti manibela. Anya nga ita, nakaparata mo't tanyalugan mo. Nga mala, inka makitang daan. Ano sa mo na? Anya nga rod nga ikat naibos ka nga rod ang timilyon mo. Dita ka man laan. Ay, kaslang sub-subli aminin kanyak dagiti imbagbagak edi. Angam anyangay nga rod. Ano sa kun Umayak man, ame. Ay, kuwan anana. Ala, sumrak ka. Agyaman nak. Ay, ano nawara ti balay ko. Jakpay nakaisimpa. Wan nga raw, apay akas to iti balay mo. Kunak man nunalpasan ta damot milyon mo. Ha? Kunam kanyak nga awan pay balay ko taawang nga rod kwarta. Saan akasken ka nga adda jay balay nila kay mo ide nga inlako yo. Kat nakamilyon ka dagos. Kam saan nyo pa'y magayam nga impalagpas iti balay yo. Ha? Kunak ano na pintas na iti balay yo. Iso adamdamagam no ayan na mo ti balay ko. Gam na ipadamat iti balay dagiti anak ko. Ipanam nga iti milyon mo. Ay, kuwanana. Ay, sige, panawan ka pa'y. Inaklabiit agpapudot iti danong. Alawan. Talagang isubsubli na amin ang dagiti imbagbagakan kwa na idi. Ay na, nakababain mo't gayam. Ay na, naamiris ko amin nga imbagbaga dagiti tattao kanyak tatang. Imbagbaga nga. Basta, nagado. Katay na, makapasakit. Napaiswanak tatang, tagos sa puso. Ay, kinapudno na gamin, anak ka. Iti nakaigam ka, iti 1 million. Ay, sus. Ni mato adagos ti purwam. Unay kayo matan tatang. Nasaki lang arudan tinakam ko. Ay, nagpanunot ka kiti, anak ka. Sinayang mo tinaglakwan nyo iti balayaw. Naitamod gamin makmakan, bado, ke pagpapintas ti ino na maginatgatang. Esos, anya nga ita. Hay! Papabainan dakan. Hey! Ngungarot tatang,
nakapagpanunot akong gusto gayam dagiti imbagbagayo kanya. Bueno papagayam, gitan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Apay, nakaamwam nga ado tilong ko. Kinimanang Hilda Jay kaaruba mi? Kat, asino pa'y kumati sa baling agnagan iti Hilda dito lugar tayo? No saan aja ka arubayo si kaamot? Ay, tilamo ngamin nang itis-tismisan nan. Wan, nakadanon ijay pungto, aging ijay kabangibang apurok. Unay mutan. Kat no kanayan ngamin amapan ijay ni Manang Hilda. Agtrab-trabaho ijay? Saan? Mapanla ang makichischismis. No kasta. Wan, iso ti numero 1 at chismosa dito lugar tayo. Kat malas mo, takaaruban pa'y amis mo. Ay nalakay, siyak manen ti talk of the town. Wan nga rod, sikat pagtutungtungan da dita kantina. Oray ka dagiti pagpupukisan. Inkismis na kami ni Manang Hilda. Kunakon kat. Idi pa'y lang ay isuti suspetsak amang iwarwaras ka dagiti nagado at chismis dito'y lugar tayo. Ay, jakton padpadiguan. Sikaman ngamin. Mahilig kang agpadigo iti kaarubam amang ichismis madgayam kan ka. Saan ton at alaga? Uray agparti tayo iti manok. Jakton padpadiguan day ta at chismosa. Maagot mo ka di day lakay. Wan nga ron. At ang sa gituntuno iti manok Suro takman tinagapuan ti angot. Ano natin nagkaditatawa? Ay alwadam. Amokon bakit? Amokon no sa dito tinagapuan lay diyang angot. Ay, sa dinaw? Di tabalay dalag rin. Nagpartida man rin iti manok. Ay, sana ko nagluto iti si Daan lakay. Urayin talangan ti padigoda. Sa bagay, tunggal agpartida iti manok. Patiguan na tamag. Sigod mat nga aramidan nila ring dayta. So nga, agkuyakoy talangan dito lakay. Urayan ta ti panagtuktok nila ring di tari daw. Nga awit-awit na, ginakamallo kong akar ni iti manaw. Adoonay dayto inlutok akar ni ti manok lakay. Saan tayo ang maibos dayto eh? Wan nga rod bakit? Kaya't ko kumaapadigwan daman ng Hilda kin nila kay na. Ang gaputa inchismis na anakadanon pa'y ijay ungto. Jakon padpadigwan. Kahit imbagam mat asaan mo napadpadiguan. Katun. Ala, ayabam kit din dagiti ubing ta ibusin tayo asidaan day ta manok nga inlutong. Adula amin day ta padipadigo. Ichismis na kantong matlaan. Mangmangag mo tayo bakit? Ay, tiyan ko day uno. Tiyan mo. Diyan ang unsa. Agsaraon, tamabisin Kunak man no tiyan ko. Na mabisinak mo tang. Awan mo diyon orayin ta nga ipadigo nila rin. Uwan nga raw. Apay ngay. Tanawa man di tatawa na. Numang mga dapay lang. Kita man. Oh, anya tinakita bakit? Nalpas dan alangan lakay. Kitaam. Naidepan ti silaw ije kusina da. Ayun. Kit oray tintiro abalay da. Nagdapan di tisilaw. Kaya't nasawan. Nakaturog dan. Nalipatan data pinadiguan bakit? Sana mabalinday toy. Anya sana mabalay? Istorya ak di taruar aran.
Istorya ak di taruar ang naimot day jay alagreng. Anya? Mangipadpadigumot ini. Apay nga itatasanan. Ay nagbalin nga Nagbalin nga imot day ta alagreng lakay. Nabisinan ta pa yung nagururay. Gayam mon samot ti karuba mi nga imot. Ha? Asino karuba yung nga imot, manang? Nilagring Saan ka di abis friend mo? Nilagring titakdak kamatin yung nga imot? Wow, imot tayo yung babae. Kasano nagbalin nga imot? Ay basta. Iso ti ka iimutan na karubak. Nagalas ti ugali na. Kasta aya. Amaw, saan na pa'y anabay bayadan dagiti nagado alone na? Way umut-utang manan. Iso umut na ita tinuwaras yu iti manang. Ita, awanan ti mayat nga agpautang kan kwa na. Gaputa imot nga may. Kasta aya? Kayat mo pa'y kaday. Ti makigayam iti kaskan kwa na nga imot. Ay, saan Diyak kaya ti imot agayam. Imot lang arudan. Nagadupay ti loan na. Ay nakababain agayam dayan. Imutak ka naman ang lakay. Nagkunamay. Isumot tinwarwaras ni Manang Hilda. Nakadanon pa ili. Sus, apay ka nga imot ka. Jay, asiguro saan ko apa ng padigukan ko na idinagparti ak iti manok. Day takit nga men. Rinuam mo mat nga men. Ti agpadigo ka dako ada. Good. Diyak mo't gayam amo akas tati ugali na. Ita si Kantidakas. Hay, nagmalas ta talaga. Tati kaaruba ta, kichismusa. Hilda, inaldaw kan sa amin, ito na mapan makichischismes. Inaldaw nga. Inaldaw ka nga awan dito'y balay. Katling, nagwara na ito'y balay. Di mo pa'y malinisan na yun. Nagadupay ti lalabaan. Di ka pa'y makalaba. Kat, ado pa'y matibado nga isuot mo. Kan may sa. Mapan ka lang mo't ije taltalon. Masapul ay akalablaba tibadaw. Saan na? Ngam di ka mo't matataon dito'y balay. Kanayo nakmot ka na dito'y balay. Asano ngamin makita nakat inaldaw ka mo't arumwar. Ultimo nanganan, di mo pa'y mainawan. Di nanganan tayo tibigat, masang putak manan iti malam. Siyak pa'y lang kaginaw. Nyamot. Ay na, nakarikreklamo ka mo't. Na minsan ka lang na ginaw Kisa-kisaya man mo dahil tapan na kichischismis mo Kakaiso na nga iso lang, matiliw-liwak iti biyag ko. Inton kwan, makabirok ka iti kaapam, kapo iti kinachismosam. Asinaw, ti mga pakanyak. Asinaw, irarab ko, di kapitakan. Po, nagtangsit ka ngagsasaw. Tapnoy bagakan ka, kabagyak ni kapitan. Angkel kumot ni Apo Mayor, ni gobernadora, kasinsin ko. Kat di pulis tayo ditoy, kaanakak. Na, kabagyam gayam aming alda iti turay. Isungawan mabalay na mga pakanyak. Idak mabalin asagidan ta kabagyak amin dagiti ada iti turay. Isuda ti idarum ko, kadi pabalad ko. Gusto nga roden. Awanan ti may bagakpay. Uray sika, uray asawa ka, nuluk-kulukunak, idarum ka man. Diyak lang nga dagtag-taga rin. Irumbang lang. Hindi na kontra-kontraan. Awan ti mabalin amang kontra kanyak kunak tuman. Awan, bakit? Adaya, saan ka kontraan? Nagadulakit din ti istoryaan na day taak arubak at chismosa. Ay, wan lagring. Saan na akayat asumar daw? Kalpasan nga yung chismis na nga adutilon ko. Kan naimot ha. Anya nga tapay nga iti sumaruno nga chismis na. Ha?
Siguro makaungungot ka na niya. Ay talaga agtigtigir-gira ko na Kalma ka latta ka di. Agangos ka itinaunag kat agkalma ka. Kaya kun nga ipungot-pungot day ta a babae, oray pa'y inaunangam siya. Saanan? Taamong, is-istoryaan na nga awan ka no ti makaiturad amang kalaban kan kwa na. Takabagyan na amin dagiti adda iti turay. Kan, maan-ano ko man no kabagyan na amin. May salaan ka nung nga awag na kadakwada. Aksyonan adagos dagiti pulis ti ibagana. Kunana day ta? Naglastog nga rin nagsasausi ka. Iso nga kabutang da dito lugar tayo. Gapo iti ibagbagana nga impluensya na. Nagsabat kami ti Dayjay Alagring. Kat amaw tinaramid na kanya. Kinusilapan na ka? Ay, saan? Kinadal na ka? Kasano? Kadi mo matsardengan nga ichis-chismis ngamin. Di nak pinanpansin. Kahit apay nga agungat ka ngay. Di nak gayang pampansinan. Nasakit tinakam ko iti Dayjay nga inaramid na. Ay na, uray nga tamat siyak no namin anon nga ichis-chismis na. Di ka mo't pampansinan Idarum kun sakit di Idarum mo. Di nakalaang pinampansin, idarum mo na dagos. Ay, di kalabay-bayan. Di nakamot inan-ano. Di nakamot sinagsagid. Anya ko matiraso nga idarum mo nga. Kaputas saan ang nakariing ni Hilda? Siya ako timang templay di kami. Ya akong ringay. Pamo ka mapantuman lang manan makichismis sa bigbigan. Lakay! Lakay! Umay ka man dito, darasam! Nini, apay nga tan. Apay bakit? Kita manday ti bibig ko. Nini, apay? Ada nagtubo at taramidong di tabibig mo. Apay ngay anagalo ti pagtubuan na dito pay lang mat bibig ko mat. Nga rod man Sa pinagdakkel. Ay, jak kayat na ito atarami daw. Sino nga iti mga yak nga agtubo at taramidong iti bibig? Kasano akon ngay ama kapangan no kastoy. Awan, saan ka na makaigop iti kape ko namkit di Ay, nas ka na maagasan na ito ataramidong iti bibig ko lakay. Nagag mo day dyan bakay. Wan nga rod lakay. Apay nga agpukpukaw ni Manang Hilda. Agik ikis ko nam kiti Apay nga ta. Nasakit siguro ating ipon na. Imposible mat na. Ay, jak kayat ka na taramidong na. Nay, nagpukaw manan. Wan nga rod. Nagpukaw manan. Anya nga tayo ti mapaspasama. Itaman pa'y asan arimor ni Manang Hilda anak chismis. Kaano nangagmikin nila kay kung agik ikis. Ha? Taapay. Kaslaad na sakit na. Day nga taulo na, wano? Ngipan na tinasakit. Sa bagay, nasaya at mga no saan arumwar, tapno saanan ang makaiwaras iti chismis. Sapay siyak ti kay kayat na nga ichis-chismis. Wan nga rod, Uray no awan met basol ko kan kuana. Hay, jakman amo no apay akagurugura na. Nanayunan manan, dati nagtubo at aramidong dito babig ko lakay. Ha? Ay, wala. Apay nga atalumot tayo. Limtagan na iti bibig ko, jakon makapangan. Intan ni hospital bakit? Tanya, makita dak nagititak tao alimtag ti bibig ko, anya lahangan na iti maibagada kanyak. Kasi siyempre, uyawanda ka bakit? Di nakpayam mo ngay sakit mat, awan sir-sirbim nga asawa. Kati sumati nararamid mo ide. Tila inuyaw mo. San ka pa'y anap nag-inchismis mo pa ida? Nagut-ot to'y bibig ko lakay.
Mano aya at tao tin chismis mo bakit? Abay nga ipabilang mo kanyak ngay no manaw. Aduda? Aduda apay adamagam dayta. Ay, nas ka na bilangam. Taamangan mo kasday ka adot agtubo at aramidong di tabibig mo. Aniya, ay sana mabalin lakay. Ay, kabagyam mo amin nga da iti turay. E di agpaagas ka kadakwada. Nay, manaw, apayasan arong rumor di tabalayo ni Manang Hilda bakit ma? Kano nagtubo tinagado at aramidong iti bibig na. Isugayam amang mangagming agik ikis. Diyan man mo, no apay nagado ang mabali na pagtubuan na. Iti pa'y bibig na, tinagtubuan lagi diya at aramidong. Ang mga notaramidong tikismosa day tamanong. Ha, adaya kasta sakit. Idi, awan. Ngem itatarim so ti ado asaksakit. Adan manong. Ti awag na di taasakit. Taramidong tikismosa. Kitaan niya nga itagas na. Apro ka di ti ulag, wano dalam ti banyas. Amoyo ti kabilgan nga agas na day tamanong. Isardeng nan ti agchismes. Kitaan niya pa'y. Isardeng na pa'y ti aguyaw iti pada na atao. No aramiden na day ta, sumagmamanulaeng nga aldaw, umpes dagiti taramidong na. Kastaya. Malala, isuman ti bagakken kwa na din. Agyamanak agyamanak iti imbagam. Lumasapol amapan ka di kagatuan at tuktok iti bantay. Mapan kan lakay. Mangbiro ka iti agas iti nagtubo at aramidong iti bibigkaw. Pagulyan nakpailaan mo, di ta kangatuan na tuktok ti bantay bakit? Ada ka no ti agas ijay lakay. Awan ijay, nagkunamaking ka. Amom, ti agas na dayta sakit mo. Kat ibagamon Isardeng mo, ti agchismis kinaguyaw. Iso ay ti agas na. Iso, ti kabilgan nga agas na. Kan may mayat pa'y, numapan ka dumawat iti pamakawan ka dagiti na chismis, ken inuyaw mo. Ay, mapanak intun bigat. Mapanak ni tabalay na lagreng. Kan dagiti na do mga inuyaw ko, kung chismis ko. Ya, puka. Kanya laki nga minon ay day tanga aramid mo. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno umadupay dagiti gagayim mo. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Norma, dayjay ka di ti asawam. Wan manang. Ne, apay ngay, katkatawaam ka din nilakay ko? Ay na, nagnisit gayam unay nilakay mo. Apay, taga-ano ka di? Ijay lang mat kabangibang nga ili. Basit gayam alalaki. Kurang nalaangan katkaslaan sisit. Apay manang, nakakita ka din iti alinsisit? Unay kamatan, Norma. Apay nga iso ti kinayat mo. Kaano kas labakas? Ay namanang, saan ang napatag kanyak tinaimpisikalan? Tinapatag, napudno kanyak, kandinak panawan. Si kangay manang, sa dino ka di, ti ayan tinakasikogkan ka. Apay adi nakaingkasar. Ha? Kaslasan mo pa niya impaspasyar dito eh. Gaputakaw awid mo laang, ididimakalan ti tiyan mo. In pagarup mino, daka di syudad nga agad-adal iti kinadoktora. Aganak kanton abalasang? Anya? Saan mo't gayam nga agpaabak dayjay anormaan niya? Ay na, basol mo Apay nga minakas jay timbagbagam kan kwa na. Ha? Apay,
Di mo ka di pampanunutan, amasikog ka. Narigat tagsasaw, Delia. Isong agpanunot ka man. Anya? Baliwam day taugalim si Kadelia. Nalaing ka nga aguyaw, kas kadamang dilaw. Ngam no si ka ti makangag iti ibagada. Ay na, kaguram amin aparswa. Anya? Kahit isumat. Nanang, no di mo kayat ang masakitan tiriknam. Agsardeng ka na. Ay na, kasla pumutukan day tabuksit mo. Ngam umanistorya ka pa'y laang. Kurang laangan, ipugiit mo pa yan. Anya? Apay yung takas dyan ni Manang Delia, nanarita. Apay ka day, Norma. Nalabas ti kinauyaw na. Ay na! As in! Atiw na pa'y ti grabe ko naman. Ha? Wala na. Tila madildilaw na. Iso ako rakan kwa na. Adi na labsan ti agsao. Gaputa di namot amo ti sumarsaruno nga aldaw. Ay, pasensya am kumalatan di anak kau, Norma, balasang kau. Wala na. Anya nga rod ngay. Awan matan ti mabalidan tayo no talaga akas jay ti ugali na. Wad nga raw, ang ay na. Mangibabain ti kasjay nga aramid na. Wan nga rod na. Ura iti kaaduan ti tattao. Ibaga na latan ti kayat na nga ibaga. Nasobraan nga raw ti laing na. Nalaing amang istorya iti pada na atao. Uray siguro pumutukan jay buksit na. Ala, ikarigatan na latat ag istorya. Nagpas ngay Candelia. Ngam awan pa'y matidamag may papan iti ama ti anak mo. Manong Bernard. Hapay, sa dino ka titiyan na? Basta, di yun damagan, Manong. Ay na, Delia. Iso nga itan, sarde nga mon ti kinauyaw mo. Tinapatag, napudnuken ka ti lalaki. Di uray man kas labakes ako nam kininorma. Ha? Apay nga men akas jay ti imbagbagam si Cadelia. Agyaman ka, taninorma tinaranaam. Tano saan? Amangan no karkaro ana ibabain ka. Apayan Agusto. Apay ka di manang. Nagalas magayam ti panagnam. Kasla panag na ti pato. Anya. Adi pa'y nakarkaron ton inton magnaka iti sangat. Una yan. Kasla kanto pato nga agwid-widawid ti ubo na. Ay naman ang dilya. Nawarin ti baga magtalnakan na. Ha? Kay somay. Apay panagkunam ka di napintas ka. Kano sa kang kantubay. Isun sa pinanawan na katinakasikaw king ka. Tayo di miningmingan na siguro na yung bagday tayo soram. Naupay king ka na namin pinsan. Oh. Anya? Hey, somay. Ay na, kasi ka mo dilyang. Sa kang kalangaro din pinanawan na kapay tinakasikaw king ka. Ay na, kasi ka talaga. Oh. Nay. Apayan Delia, sa balimot ng di panagnam. Si kamot Manong, takatawaan nakpay mo. Apay, ano kaya? Takas ka madlapaton amagmag na. Ay na natinagak nga rod ije puon ti mangga. Anya? Apaw. Talaga aday takanam ti amum abiro ka na niya. Ay na, kaan anak mo pa lang idinapan abulan ngam agkalkalay at kamanan iti puon ti mangga. Si kamot Manong, tila ibagbagam. Di ka man agisawang iti anya dita. Tanalakaak amasakitan sipod na ganakak. Diyos, Delia.
no sensitibo ka. Rumbang kumalaang nga rod sensitibo ka matitirik na tipada matao. Saan atila maisawsawang mo? Jesus, ay ngamay na. Talaga nga umlikak no makitkitak na ita panagnam. Kas kalapato talaga. Apay nga ta, itaman pa'y nga awan ni Delia. Imbagak mo't nga agluto ak ita iti salad. Wan ngagpaiso. Nagrawat iti salad. Subo nga uray aglulong pa dagiti pasta iyang hiwat na. Anya? Kat isumay. Ay na. Aguray ka man. Amangan no saan nga umay dayjay. Nasakit nga ta tinakam na kanya kay. Apay, nagapa kayo manan. Saan nanang? Ngam kinatkatawaak. Ngamin. Jak malapdan ti elekret. Anya? Wen, gabuta ka sa lapato no magna. Anya? Kadawon mat. Kimmalay at kano iti punti manggakit na tinag. Iso aday jay. Nadangran ti saka na. Nasakit ka nung arod. Iso akas jay no magna. Kaslaye panag naman ti pato. Ay, daytan ti bagbagakan ko na. Dayta ti pagpanunutan na mo't kuma. Kano sang kaibaga na kano akas lapato ti panag na ni Agustaw. Anya? Wen, iso ako na ni Agustaw, amang ibabain at talaga ni Delia. Taado ti tao, idimbaga na dayjay. Ay, anyan daya agalad ti kapsat ko. Talaga adi agpampanunot. No iso ti dilawin da. Naglaka masair. Rumbang ko mga agpanunot. Sana dilaw. Paray, anibersaryo gayam datatangken nanang inton bigat. Umay kayon to ah. Ay na, mayat ko ang mga no pabaynan na manan ni Delia, paray. Ay na pare, saan ani Delia ti rason tapno saan kayo nga umay? Wen pare, bayan nyo latan ni Delia. Gaputakas di at talaga ti galad na. Nagalas. Ay, nagalas nga raw, Jo. Naalas at talaga. Akas buti kinaalas ti ropa na, Jo. Kawa mo paray. Nalay nga mang dilaw. Ngam di na pa'y magkita nga muna ti bagina. Ay na, nagalas nga ugali at talaga. Ay, kuha pare. Ulitag man na. Ay, pasensyaan nyo lat ako man ti kapsat ko. Winlatan na paray. Nyangarog ngay. Tano siyak tagsaw. Ay na, amangan wag sangit pa iti dara. Kawan, isong agtatal na lang paray. Ay, agyaman ak pare. Gapu iti kanayon nyo apa nagpaspasensya kini Delia. Ay ngam pare. Ay, jayaw awis ko Ay, uwan na paray. Uwan pare, umay kayo. Tano ni Delia ti patpatsin nyo. Si Katilugi. Ay sus, di mo maramanan ti pulutan. Unay matday tadapan mon milaw. Kasla makatawon adi ka nagugugas. Naimbag man, tadalat na nangayat kan ka. Ngam ay na, saan mutkit di anakaskas daaw, no nangisit day tadapan mau. Gaputa ultimo day tarupa kan tenged mau. Ay na, nakangingisit mo gayam. Delia, Sana ya kakabsat. Ay na, no siyak ti kastatit sura na. Ay, mabainak amakidupong iti kakastawi. ala, Delia, panawon ka pa dito Naikamatan Delia. Apay atilaym bagbagam kinimilo. Kita man, nagawi doon, kat saan pa'y anangan. Apay,
di na aya maaklon anang isit jay dapan na. Oray pay, anya tiga po na nga ing kaibagbaga iti kaadwan ti tao. Kat, talaga mo't akas ta nanang, sana bali at apudnumot. Ay na, Delia, apay, di mo ka di makita day ta imakendapan mo. Kano nakangingisi da mo lang, kasla kamuting kahoy. Da kayo mo, nanang, kahit isumat. Anya, anya nga ita, nasakit tinakamaw iti imbaga. Da kayo mo, nanang, kasla sa andak nga anak, gapo kadagita nga ibagbagayo. Ay, ka talaga akas ta. Oray anak ka, ibagak no amok ahusto Bareng agbaliw ka man mo iti oray 2%. Anya, wan, baliwam day ta ugalim. Ta oray nagalas kumaday ta rupam, no nasayat mo ti ugalim, mayat kumamo ti pakasarsaritaam. Anya? Ne. Apa yan, Delia? Pudno gayam ti ko nadaan niya. Nagalas tay tarupam. Naimbag ta saan ngayon mahala ti anak mo. Anya? Kay sumay. Da kayo mat manong. Nasakit lang arutan tirik na kininanang. Nayunan nyo pa'y lamang. Ne. Apay? Anya mo ti pagsaksakitan tinagam mo. Kano kinunana nagalas ti ropa. Kaya pudno mo't kami. Ay na, Delia. Awan ko matibarikot ken ka. No nasaya at day ta ugalim. Agbaliw ka ngaminan. Kita man. Sikan ti pagsasaritaan ti bumarangay. Gaputa amin anasasaom maipapan ka dagiti karo ba? Nagbalatak madlaken ka. Ketuan. Iso asapay ko ma, taday tametan ti pagnakmam. Ay na, isinadamagaya man ni Milo. Kay, anya ko ma. Ay na, asino nga tamat nga itimang sublat kan kwa na. Arig nan akilaban ni Margie. Anya, one mate, kilaban ni Margie ko na tanagdenden na adamag. Kitaan tayo man no asino timang sublat. Ay na, di kaunay Delia. Tamangan no si kakit day timang sublat. Anya, ay sus, pakpakawan. Asino kumangay timang sublat iti day di alalaki. Kaano naglaad? Kas labi nati ti uram gapo iti kinangisit na. Apay, panagkunam kaday ka na po daw ka, Ay sos, di mo man labsan tiag sa uko na man ang Delia. Apay, di ka pa'y ayan nagnakam. Kita man, kunam anangisit di asawa ni Norma. Angam ngimisit kamot ita, gapo iti agduduma a chemical nga inus-usar mo iti rupam. Kunam manen iday, akas lapato ti panag na ni Agusto. Ngamanya nga ita, naipada ka mat. Anya? Ala, pagandarom ki iday, day ta utak mo. Di mo urayan, ang nakarkaraw, ti mapasamakan ka. Delia, kasla napintas ka Kasla ka dila ang Milo? Napintas ka kunak ko ma, Delia. Kasta niya. Delia, iso nga agayatakin ka. Agpaiso, Milo? Delia, I love you todo. Walang preno. Milo, di kan parigatan. I love you too. Lukas ta? Agdil na tangaro din, Delia. Ay, katuwa na, Milo. Awan parikot iti da ita. Ay na. Nagpartak ti pasamak.
Anya pasamak. Apay nanang, di mo ka di pa'y nadamag. Ti anya. Ken no imbo nagayam ni Delia Tibado na ijayan ni Milo. Anya. Tapay ka now. Ay na, nagkapoy ka mo nanang. Agdenadan Anya. Wun, agdenadan kuna ni Milo nga inaram na ni Delia Ide Martes. Iso nga Ide Miyerkules, ay sos, imbo nagdan Tibado ni Delia. Iso nga agdendenadan ita. Ay, unay matdaytan Adelia. Uray kumamanon bagana kanyak. Awan pa'y mati ko na nga ibagana. Ay, unay yan. Ay na, katawaan dan to ni Delia. Asino ti mang sublat iti kalaban ni Margie kung kunana. Nga may sumot kaya. Ay, daytang arod ka anak ko. Ay na, kunana analaing amang ibabain itipada na tao. Ang sigurado, isumot ita ti maibabain. Anya nga ita Delia, kinan mo mat amin asaom. Ah? Si kamot gayam tinang kilaban iti kilaban ni Margie. Kundi sao kanto mga min. Ha? Kan anya jay ko nam? Nangisit ti asawak saan aya? Anya nga ita? Nakidan na kamot la iti pada na anangisit. Ha? Di ka makasungbat tapod no amin ti ibagbagak anya. And worst, inayat mo ti lalaki nga inuy-uyaw mo. Ako nam, adi mo pagan ano. Norma. Ay na! Siyak mo tanti mang katawa itakin ka, Delia. Numaminsan nga min, di mo nga min labsan ti kinalaing mo, ha? Kunam analaing ka amang ibabain, ngam anya nga ita, si kamat ti na ibabain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.